rester sur... Ah non, non, il ne veut pas non plus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Chers compatriotes, comme vous savez, dans quelques jours, les Comoriens vont fêter leur fête de l'indépendance, 50e anniversaire de notre indépendance, arrachée unilatéralement par l'ancien président Ahmed Abdallah Abderrahmane. Je pense que les Comoriens ont décidé d'être indépendants pour décider leur avenir, leur développement, leur infrastructure, c'est-à-dire leur éducation, la justice, la religion, tout ça, ils ont pris l'indépendance pour décider eux-mêmes. Malheureusement, on n'a eu que des voyous, la plupart, bien évidemment, des criminels, des assassins, des mafieux qui n'ont rien fait. Et là, ces bandits qui ont le pays actuellement sous le patronage du criminel Azali Assoumani, qui ne fait aussi que tuer, voler, détourner, emprisonner, mépriser les Comoriens. Il a décidé aussi, comme son habitude, d'inviter des gens et à travers ces invitations, il va dire qu'on a dépensé des millions et des millions qui ne seront que dans les poches de son fils et sa femme, Abari et Fatihou, dont sa matière de base, c'est de voler. Alors, je tiens à informer ou à tirer une sonnette d'alarme que tout dirigeant qui va être invité et qui va se diriger aux Comores, il sait très bien qu'il n'y a rien aux Comores à cause de ces bandits. C'est un mafieux qui veut aller là-bas, aller voler et gaspiller. Vous êtes au courant que ce voyou, ce criminel, ce dictateur, ce putschiste Azali Assoumani n'était même pas capable d'offrir de l'eau potable à son peuple. Il n'est même pas capable d'offrir de l'électricité. C'est-à-dire, les Comoriens n'ont pas accès à l'électricité normale. Ils n'ont pas accès à des hôpitaux, la santé. Voire à Tanzanie, l'île Maurice, Égypte, Madagascar, tous les Comoriens se soignent à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent du système sanitaire, de l'éducation, de la justice, et rien ne va dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai posté cette photo, cette image, en disant que ça, je l'offre à ce criminel Azali Assoumani pour qu'il voyage à travers ceci. Vu que c'était un fou, la plupart de son mandat est passé en voyageant dans les avions. Et ça, c'est honteux. Je ne sais pas, vous allez venir dans notre pays pour faire quoi? Nous n'avons rien du tout. Et on a eu, Dieu merci, la chance de faire des études à l'étranger, c'est-à-dire on a vu comment les autres vivent. En plus, dès notre retour, quand on a vu que non, soit tu sois hypocrite, soit tu te tais, nous, qui ne sommes pas des hypocrites, on a décidé de quitter notre pays. Donc nous sommes à l'étranger, on voit comment on fait les échanges bilatéraux, le commerce, l'éducation, tout ça. J'ai vu ce que Qatar a fait en France. J'ai vu ce que la France a fait en Égypte. C'est comme ça quand on a. Mais depuis qu'on est là, l'Alliance franco-comorienne, c'est fini.
Donc, si nous sommes en France, nous voyons les relations des autres pays. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait en France? Qu'est-ce que la Russie a fait ici? Qu'est-ce que la France a fait en Égypte? Qu'est-ce que la France a fait à l'île Maurice? Qu'est-ce que l'Angleterre a fait? Tout ça, nous avons besoin aussi que nos dirigeants fassent la même chose. Ils discutent, ils négocient intelligemment à la place de leur peuple. Mais ce ne sont pas des voyous qui vont manger, faire des images, des photos simplement. Actuellement, il n'y a pas de carburant aux Comores. Et ça, je vous l'ai prévenu, ça fait quelques jours que vous êtes en train de dire que l'Iran se bat contre l'Israël. Mais vous n'avez pas compris que c'est vous qui allez mourir avant. Donc, je tiens à informer qu'il y aura des bandits africains et des bandits occidentaux qui vont oser venir dans notre pays en disant que nous allons fêter avec les Comoriens, il y aura l'armée, il y aura. Ce n'est que des voyous, des bandits qui vont aider, contribuer au détournement des dettes, des biens et des richesses des Comoriens pour montrer que Azali est connu, il a fait montrer le Comorien. Et ces imbéciles qui les soutiennent vont dire que c'est Azali qui a fait que notre pays est connu. Il est connu sur quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi pour que notre pays soit connu? Que de méprise, il nous fait honte. Il ne fait que nous honte. Partout où il va. Nous n'avons aucun avion. Allez-y voir à Roissy. Les Comoriens qui vont voyager là. S'il y avait des gens qui ont leur tête sur leurs épaules, ils auraient dû se poser la question. Mais ces gens-là vont payer combien? 2000 chaque personne, tout ça. Donc, personne ne pense, personne ne s'inquiète de cette situation de merde dont ce voyou nous a mis. Il ne cherche que des criminels, des assassins, des officiers, des mafieux. Là, ils vont dire qu'il y aura l'armée, je ne sais pas de quel pays qui va venir. Ils vont faire quoi? Ça nous portera quoi si l'armée vient fêter, vient danser, va faire... Ça nous portera quoi? Bande des hypocrites, bande des idiots. Nous avons besoin de l'eau, de l'électricité, des infrastructures, des routes, des emplois, de justice. C'est ça ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de n'importe quoi. Calculez les billets des Comoriens qui voyagent. Cette somme dont la plupart, et pris par les compagnies aériennes, vous devrez les récupérer. Le fait que la plupart de tous ceux qui sont malades voyagent à l'étranger pour se soigner. Si vous avez eu des têtes, des cerveaux, vous aurez dû les chercher des médecins, des spécialistes et leur donner ce qu'il faut pour traiter vos familles là-bas. Donc l'argent des hôtels, l'argent des billets, l'argent de tout ça vont rester dans votre pays, bande des imbéciles qui ne comprennent rien du tout. C'est ça ce que nous souhaitons. Et là, on a pris encore une fois cet ivrogne appelé Msaïdié pour gérer la fête de l'indépendance qui aura beaucoup de délégations des hôtels. Ils ont pris les Jeux olympiques au lieu de donner un jeune qui comprend, qui est sain, qui est courageux. Ils l'ont donné à Mohamed Ismail, l'ivrogne aussi. Maintenant, ils vont donner quoi à Belou? C'est-à-dire les Comoriens. Vous n'avez que ces trois enfoirés. Vous n'avez que ces trois criminels, ces trois ivrognes pour votre pays. Vous avez des docteurs et maintenant ils vont dire on va faire des conférences, on va faire ces docteurs-là qui vont dire on va faire des conférences pour expliquer comment on devait... Mais vous devez faire des notes envoyées. On s'en fout d'une conférence chaque jour pendant un an. Il faut que vous vous réveillez. Amenez tout ce que vous avez dans vos cerveaux à La Haye, à New York, à Bruxelles, au Caire, la Ligue arabe. Il faut déposer des dossiers, des documents, montrer que vous êtes vivant. Mais vous n'allez pas rester. Il est docteur, il va montrer comment est l'agriculture. Il est docteur, il va montrer. Il est docteur, il va montrer la politique. Il est politicien. On s'en fout. Il faut que vous bougez. Vous avez laissé le pays détruit par un voyou. Vous ne montrez pas. Laissez-moi les insulter. Mais vous montrez que vous avez quelque chose dans votre tête.
Parce que si moi, aujourd'hui, je parle, j'insulte, parce que je sais comment on devrait faire et ce qui est en train de se faire. Faites quelque chose. Soyez utile avec vos diplômes. Montrez ces gens-là que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. J'ai montré ça au tribunal de Paris. Je les montre comment les aéroports devraient fonctionner. Je ne cesse de les montrer. Le sport, tout ça, c'est la religion. Mais montrez-vous. Vous n'allez pas rester comme ça, écrire 2 phrases sur Facebook. Allez là où il faut y aller. Montrez aux gens. Entrez dans les télévisions. Envoyez dans les ambassades pour qu'ils sachent que, attention, ces peuples nous montrent que nous sommes au courant de ce que vous êtes en train de faire. Montrez aux Émirats que vous voulez acheter notre aéroport pour prix minable comme ça. Vous avez discuté avec qui? Vous avez su qui ce voyou a volé notre pays. Vous voulez le protéger. Après, il vous vend tout. Vous profitez, vous faites des chantages. C'est ça ce qu'il a fallu qu'on fasse pour montrer. Mais c'est pas entendre. Le 6 juillet fait 50 ans de l'indépendance. On va chercher le docteur, il va nous montrer. Docteur, il va nous montrer. Docteur, non, on s'en fout. Si vous avez quelque chose, il faut le montrer. Il ne faut pas qu'on vous attendez jusqu'en vieux. C'est notre pays où vous n'êtes pas aussi des Comoriens. Dites-nous si vous n'êtes pas des Comoriens. Et laissez le pays pris en otage et détruit par ce voyou. Si on vous vole une voiture, vous allez laisser le voleur partir avec votre voiture ou vous allez courir derrière lui pour dire « Donne-moi ma voiture. Tu vas où avec ma voiture ?» C'est comme ça comment il faut faire. C'est comme ça comment il faut faire. Quelqu'un qui a tué vos familles, qui a rendu vos familles des mendiants, qui dénigre vos villes, vos villages. Et vous restez là, vous ne faites rien du tout. Soyez utile. Quand même. Vous êtes allé faire des études pour voir votre pays volé par des voyous comme ça. Honte à vous. Et là, quand on se sacrifie, on donne l'argent, on fait tout pour récupérer notre pays, à ce moment-là, vous allez nous saouler. Moi, je suis comorien, moi, je suis spécialiste, moi, je sais faire. Tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Tu vas nous dire que tu sais faire quoi? Tu as su qu'on a pris ton pays, qu'on détruit ton pays, qu'on a tué, qu'on a volé? C'est ce qui est important d'abord, c'est de comprendre que là, on va droit au mur. Là, on entre dans un tunnel qui est infini. Ayez sentiment de votre pays. Défendez un peu votre pays quand même. Justice prise par des voyous, des voleurs, des médecins qui ne connaissent rien, des professeurs qui ne font que violer des bébés et des enfants, des imams corrompus, l'armée qui ne fait que tuer leurs frères et sœurs. Le pays est détruit. Personne n'ose dire la réalité, la vérité. La diaspora dénigrée, volée, considérée comme des vauriens. Or, c'est eux qui font qu'il y a des Comoriens qui survivent. إذا حبيت أن أقول للجميع أن العيد استقلال جزر القمر 50 هذا 50 سنة مع الأسف الشديد لا نملك شيئا. نحن نندم أننا أخذنا الاستقلال لأن الشعب يأخذ الاستقلال لكي تقرروا إرادة ومستقبل دولتهم، لكننا بالأسف الشديد أخذنا الاستقلال وما رزقنا إلا جهلاء وأعداء ولصوص ومنافقين، وعلى رأسهم هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الفاجر المجرم عثمان الغزالي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه مع أعوانه طبعا. وهناك رؤساء وحكام الذين سيجرؤون أن يأتوا إلى جزر القمر لشرح أو لحفل هذا العيد الاستقلالي جزر القمر 50. ولكن أسألهم بصراحة، ما هدف مجيئكم في جزر القمر؟ تريدون أن هذا اللص وهذا المجرم هذا المنقلب عثمان الغزالي
أن ينفقوا من يبذر ما بقي من نقود من أموال جزر القمر. إن كنتم أصدقاء حقيقيون لجزر القمر كنتم تسألوه لماذا تسافر كل يوم يا عثمان غزالي؟ ماذا فعلت في جزر القمر؟ أين المستشفيات؟ أين الجامعات؟ أين الوظائف؟ أين الأمن؟ أين الاستقرار؟ أين المحكمة؟ أين طيران؟ فستجدون أنه ما فعل شيء سوى القتل والسرق والتدمير. فعار عليكم يا حكام خاصة الدول الإسلامية والعربية الذين تجرؤون وتقولون أنكم تحبون جزر القمر. لا تحبون جزر القمر بصراحة، وآسف أنني أقول لكم أنكم تساندون لتدمير جزر القمر. هذا المجرم قد حكم جزر القمر أكثر من 16 سنة ولم يفعلوا سوى القتل والسفريات والتدمير ولم يفعلوا شيئا. والشعب القمر تعاني من الفقر والجهل والظلم ومعظمهم تغرق في البحر. فأرادوا أن يسافروا إلى دولة أخرى للعلاج أو للتعليم أو للوظيفة أيا كان. ومع ذلك تعلمون تماما أن هناك شباب جزر القمر قتلوا على يد أسلحة في الوظائف ومعظمهم في الملاعب ولم تجدوا أحد أي حاكم يقدر يسأل ماذا يجري في دولتك؟ أليسوا من القمريين؟ أليسوا من شباب جزر القمر وهم المستقبل طبعا؟ لا، ما في أحد منكم. وإذا جئتم في جزر القمر لم تسألوا لماذا لم نجد أو لم نرى النور أو المياه. لكن جزر القمر معظمها في الظلم، في الظلم مثل في القبر، لأن هذا المجرم ليس قادر لإعطاء المياه أو الكهرباء أو المطارات. لم يفعل شيئا سوى القتل والسرق والنهب والفتن. فعار على كل حاكم وكل رئيس يجرأ أن يقول أنه يأتي إلى جزر القمر ليشرح أو ليحتفل لعيد استقلال 50 لجزر القمر. فنقول مرة أخرى حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن تعلمون تماما أن في جزر القمر هناك أزمة للنفط بعد أن تأخر أو بعد الحرب التي استغرقت 12 فقط لم تكمل أسبوعين، وبدأ جزر القمر تعاني لأن ليس هناك شيء ce qu'on appelle manque du carburant, du gasoil, une guerre qui n'a même pas atteint 2 semaines. بدأ الأزمات. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا هذا ما حبيت أن أقول لكم جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جزر القمر وأن ينتقم من هؤلاء الظالمين. المهم تعلمون أنكم ستحاسبون أي حاكم أو أي رئيس سيتوجه إلى جزر القمر للسرق مع عثمان غزالي لتبذيل القليل الذي بقيت من حقوق من نقود جزر القمر. لو كنتم أصدقاء وكنتم سألتم ماذا فعلت يا عثمان غزالي بعد السفريات أكثر من جميع رؤساء العالم، فسيقول لكم هذه جامعات، هذه ملاعب، هذه وظائف، لكن ما فعل شيئا سوى القتل. فحسبنا الله ونعم الوكيل على كل حاكم تعاون وساعد هذا المجرم هذا اللص. لستم مرحبين. No welcome, no greater in جزر القمر in Comoros Island. السلام عليكم. السلام الحمد لله. السلام عليكم. تابي كم جون تيجي زمنا روانو كريجيو. فلستم لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا بكم في جزر القمر. ابقوا في بلادكم. Restez chez vous. Ne venez pas détruire le peu qui reste. Ce voyou n'a rien foutu dans notre pays pendant ces mandats,
pendant toutes ces années, à part voler, tuer, détourner, dénigrer, emprisonner. Donc, ceux qui vont venir, c'est un criminel comme lui, c'est un traître, c'est un voleur qui vient profiter. Et si vous venez aux Comores, il faut faire le tour pour voir le soir comment les Comoriens sont dans le sombre, dans le noir, comment les Comoriens souffrent. Vous allez comprendre que cet imbécile ne fait que détruire notre pays. Les Fahavalu la msaidie harihani kiwaze dhamana za usiefeti haringa bajao wajeni wengi kabisa waje wa sherehi mahango mitano yode namna rogoza nikiwa watu lazima kezini kwa wale vina wedi wandu watowe papa engano majindu ya lona kiliko ya jusubitia pare mjenu japo nsiju ya haruma mahamengo mitano watu mbia shida wa halikoli hautere haumbarugo tukayonti shawiti na ulaba na nyami basi yabo ngabo atuko ubuha mafahavalu na makatilo mbongo acha wandu atuko birilia hizo mali zantu zitwashonga baema laba ne machui ya Komoro watuko ucha wandu watu magari nije magunzi garenda armo feti shakabati utuka butaya rambuwe zilio riundana na bahatiri twashioni no wazaya mbona walibendo ya wahifadhi renderi somo kwa ndara soma rijabo riono kakarna uto ubaki harumwenti yo rione ushenzi na una haramu ripashi ya rija harumwenti za wandu tiono ezendogo katwari yafanya Faransa yaudi ambao maswali huna tabaduli yode namna ya ushaje ndongo singa jomfanya ni tere singa jomnikani singa jomfanya la pitali ja usenga tioneze ndongo Angleterre yafanya Maurice tioneze ndongo Faransa yafanya Egypte yode namna wandu waluna akidi sharantie Komori juha embalu ya Faransa de Alliance Franca Comore Alliance Franco na yuma halani yaoda mwede mwanu mvinyo mlewe mfeze mfiyo mbibu madabamati eneti ya tere Alliance Franca karjo koni kweze katene zetepula Alliance Franca yede barugo ya hanya ya dungabo wa mlende ni wa mezi ya nujoka utahabiza basi ya pwendeshe ya sistema kiloti ya hobolozi reta abokia basika utana bihindi emagonzi yome umejeni hatu na mwede prepare tenu ya bide neze kasketi njemfae banga mjoka uta amade idali heji mbalo mwede mwatifu enge itoka amade miswiri naona mrumshe mrumma hea kamwade hare mwani ni AVC katudisa hata abia hata ambibana mtuko kufanya jema nibana kufanya hale meo bahato tuomu sizoni katunda doktori endana nge doktori wazina yamba baitwari o arabu Dr. Rungwalo wanabuzi na magonzi ya mrenga jamba wangalia ya pa wangalia wala hata basi mzado lamba kana fanya hata ya juhu beka haba kana mnayo hata maudu ngamjotsinza ripi yadi yangewa Komori wanu walona roho bahidi ya tufanya shanga mina risala muhimu na njoni mbeshe nyinyi wa Komori bana kabo wanazijomba na wanakafara waluharuma wana forumu na waluharuma wana grupu na wana komateri wadunga mbabane problema farengu la piso bane problema farengu la piso amo mchibuni banu une fois pour toutes nimwambie ni yaukana ekanga mazonsi parijo la pisa banu na mode mwambie wa baba hanyu owezi wa baba hanyu no wamezi wa baba hanyu no wajomba hanyu no wando uma hanyu no wando shahanyu warenzo rahitwa no witi no ulaba bantina wala pisa emwishi eni mna haram ujoranti wandu warenga wandu wafira no warahitwa no wafunga no watowa muhazini na utorture wandu na wihibeze milioni neze miliari ujoranti wao haja hambangu wanzu yambie fakhari ukana utido la pisa shaka tuambie wa ukana mretu uwa na mretu witi na mreti banga mrendo nayi bayi uwa mshenzi zalani mshenzi de mania subiti ya jambo kwa madizo sheka we mru haki ya bongo Anthony Daze shaubuliye emana nyuho yende ya we mru yafe yende ya hibe dhahabu yende ya hibe mtusi ya hodi mwandu ha kwanzo ni buliye wadufanya hizo anzao ekenga mwanzo watila piziwa ekamndunge na familia he kwanzo itila piziwa bahimdu wambiazia shaka mna utobuliye mafahavalu ya wetia wa jomba hanyu wa baba hanyu wa tata hanyu wali ulili wananyasi wafe walifungiyo wasaya walihidiye walidharauli ya lafundu wa bawatileziwa ngamrotio mndu ya fira ya fiole ya hiba ya dharau ya rahitwa ya hiba dhahabu honi mawandu ya hiba mtuzi ya hibatiwa kamtusubuti mwawabe atanongo shawana problema hode malapizo mnyemlida nyina obo wa shenzi wa mati
nyimdi na nyina ubo shenza mati kanga manzo atila pisiwa na mwede waziba ngasino wa baba ngasino wa jomba kasina uchoda wangari yangu le boyazali koti ya ruwandu hifano fungo wandu mlapisa haina mbaba yaoneza hunda Aiman yaoneza hunda Fahadi yaoneza hunda Babale Salimu Mutu Ifahina mwana hikima watsono kuzachizi wandu wauto chari ulidio yaoneza jiri mbene za jiri bahane za jiri koni yaono wandu watsuru mbele pia bure burwa Fatima mzee Saidi tu mwana mshwangu mtukufu ngutwanza ngela rinyongu yashindo hakafaransa yashindo nguonera mneze ntsi ndwa jize relation emtujira mwede mwarege wale vibo mafafa no mabazwa mwede masome mana matsura masoma indi masome na mna ya ufanya hazi bo shenzi zintobia za kishenzi de mana nimwambia one wallahi kitibiri bahanu kama mwono wako morena mna waliyo ekeka mwono wako morena mna waliyo efura muna uliberu karijibi wao yatuko sinchi wala wangu waulidiwa watosubuti wala wangu wafungiwa wala wangu wahibiwa wala wangu wadharau ije diaspora yo sakomore namna itrete wao ama washenzi chana izwa pale mbele bayo baba wao wabona mbaki banu matubise usiku nzima kwa tatu kitu aba namba za kweli raka zichacha mali biangizo hali haina mreda bali wewe mabahane mabuya hepia ize maliza huwa kumuri wafanya oneze credit neze indini pia wazifanya wao yezi tuwenda haruma biye zamfi basi yasi hula enda namkope banjo moriani wala chuko wali baje bani mimi tisi haruma ko tiyangu banu tifanya découvrir banu tirengeza he mwana banu kamchuka ucha wacha huno telefoni ndaikiba wala tidemenaje wala jamto wadumizi wa ndoze nyumba zitonkondo pia kwa bala kwa jaka ulibaraha walishughule majungune mapito wanabango ngobeza mapito ama wandu walisembe majaya aina ba irondo shindo ni kwa tsuko witaruma mapito aba sana na macharikani kwa wabeche yao banu kambuko na wenda mwa michi ngamduko ziona zongoizo banu wenda mwa michi bahi eni wanzo mtomba awe mwana mshwa au nzata hayati vumbulwa nende yamwambia kana ziyo witi anuma baada ya mtu kamba kampara wandu mjempeta ma independence engenyo wandu mdona roho kapata kusubita pale mjeni ujabo ntiju yao banuka kwa ndo na nyumba ekasa papa mramba tina kusubuti ndalike mndu be nyumba keti ya para mjeni enti ya communicate ya para mjeni bo malaba mati egazwali hisa ti mafoto banu na erwayo banu wandu wa himimirondo magari himimirondo hata yode mbajinde ni ajuzi basi ngapo hazenga ko de union de continue engeko de union de continue ntutu abantu o wajokaje machiya abonge tikanga mo yeli banyoka ntishe mna haramu mshenza tabani tena jamba ntila pise bo wandu wala pise au wandu wa rahitu wandu wafunga wandu bure wandu watondu muhazini wandu madhalimu wandu mafuchari wandu makatili na mmonele chali ko la magarini ande magari yanzu yatemba mafura ya hisi ino magari yanzu yatemba mafura aruwa unaweza aeroport namna zilio aruwa unao shirumbi aruwa unao namna binadamu unyenshio tso chali tohelele ya washinzi basi wakutona genzi hapo ebanu enti nuke jahannam mungu ya soma umru mwenza akili au mndu mwenza zakati msaidie na belu na Muhammad Ismail omne majindu ya lubanu ya tona haya ya tushinda ya wahala pitali ya tushinda ya fanya liko ya tushinda ya fanya izini ya tushinda ya fanya tere ya tona ataro gogo tijubanu ya shinda fanya shawiti basi na ulaba basi majindu ya tona haya basi wakomori bayikomori basi wangwadaza babanga tukana ndio ama gonzi ya toharuma magari kalenda ruma fete l'indépendance fete nda ibi bo jinga ngama fete hindi bo machui ngama fete de l'indépendance ya 50 ans mabani anutsawa warengeze ntinga sina mahamira rumine waisangwa na izini emishahara iheya ngawonezela pitali waize nkuneze buzi na Ethiopia warengeze mfiwa zitia rumwe zisima na Ethiopia ini utokanza lefi haina kati mrajenda shodo kujo ntamsi yode namna ranzo ntiatu ikaye bo amalaba mati wanangari nomba iruri ngari majiri ngari majiri yele wanatunga somao chanangari msini yaoni engenyo mbu ndana akili kabati mrajenda rumafeti yao sho unafiki wa hanyudo tukoka jalahan unafiki wa hanyudo tukoka jalahan ikari msaidie ngode ani kwefeti yado ujere na bakaba tukauta wajeni wenji entinge tukukana tengwe jinji ewanu wachini lawa buona ewanu wachwa tsaenda rumwetsi yatu ngwajwa tsaenda rumwetsi yatu mafundo anu pia no wandu wafuka bati wombo tichao
Uraba hizo magari alikuwa ndio arige macheshi kwa Komoro na mapresident wangu watu waone. Ingamjua mapresident wa vumbula wao. Wao wandu wajao. Ngono wakati Komoro yakaido yakanyembeza magari sakai. Wajeni warengo ni marais wajao yapo. Wangu warengo wache wangamize mapesa na hoteli mapesa tio. Yajana mbakana enti hatu ngetuka uone haswa fienti hatu ngetuka utukuha. Aina usiku mtoto mtoro wa shenzi au kana ina mtoto mwa ikama watu hibeze malado mpaka watu kwa wajeni wote tu enti ngetuka utukuha. Ngetuka utukuha eudo na achana na nza tu mafitini ido bi bo machu. Aina kati wanzo wa hibamadi hapo mtoto mkana enti ngetuka utukuha. Komori katushindo ramu katushindo leo. Katushindo hii sasa lazima. E president wangu kwa kujata hindi ni Komori. Titwa na maji, titwa na mwenje, titwa na msomi, titwa na mnono. Hein? Et on va jouer à Komori. Comme tout le monde, c'est quand même dingue pendant 50 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 50 ans? Bande de voyous. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 50 ans? Vous n'avez pas de l'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas des hôpitaux. Vous n'avez pas de travail. La jeunesse comorienne est inondée. Est mort en voulant traversant. Dans la mer. Wafugarili pia. Wasa wadishwa sumu wasa wanaenda chao. Ibanga mpara wa jenwa jwari ndi msaidie mlevi. Wani waringe ntitwa na majitwa na mwenje wani waringe mnamwiti mumchuje. Wani wamekana ngodo yafanye pisini na kunga wana tere hata kwa tushindo limemba kutu ngodo yafanye pisini. Emo malaba matiwa mtoshindo fanye arudu itota majitwa ta mwenje. Mtoma capable zema chizatu pia nezema ni zatu bo malaba mati ngezitungwenda romantizi roche. Wanduwa pashia walibi mapesa kwa bidia rumshie Komori yao. Wanduwa pashia wanduwa renge loteli ya mapesa joro rumshie Komori yao bo malaba mati chana bumtuju. Na nishem na haramu mshenzi ya jebani ya bengo la pizo tena jaoni. Kamna ubuli watu mba hanyuno wababa hanyuno watata hanyuno wende wadu hiba arumenti hatu no rahitu anufunga wantu alafu mtu mdamba shawale problema heyu la pizza nge problema ya zali kamcha yona enu chwamba kajaona problema ya zali shaona ukanga mla pizo basi kajaona ulwa wa hafa kajaona itabwa maji kajaona itabwa mwenye kajaona ze biezani kajaona itabwa la pitali kajaona itabwa basi womshenzi womana womna haramu mna haramu utosubita jabana jamba kana faringu la pizo utuka unabigu la pizo basi abona juwe katire mama tang ti uliliwa ti fungiwa ti hibiwa ti daraulwa ntina maji ntina mwenje ntina msongo ntina mahakama ngengo tojo ntino komfukare asuma na madi pantia zirendao ujauni segele wamekana chaba nula pizza wona mlapisa wona mdurudo wona wala pizza wona lapisa tuto la pizza alafu yabo maudu ngamtuka utamwe kwa magari ni gara ndani mwefete interende fantastika sina mama kwa mitsano riwasuli masuli da kuba malaba matso jo ronda edazimele chimbo la holi dabo tiji Muhammad Yusuf tiji lo dobi ondwani edazimele chimbo la balla chimbo la ndabolina karja wasuli bahanu uri angamia Allah ikairengeri ndari kama koloni bari jo karika wazungu au kama sila karitima sila mkariti wazungu innal munafiqina idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah إلا قليل مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء كارتي وزنغلو كارتي ما السلام الله بس وانا فيك بس وانا فيك إن رجع لي جملة وكان ريواسولي سلام سالمين كيارون كقول ريواسولي ده يوم بيانو كريواسولي واسولي موريس واسولي سشيتي واسولي ودزنتي زراعة تاوا بكرة ريواسولي بان إن زي لي جملة إن جينا من عمدي أقبل تجولي كل جاتو كذي وقتين ريواسولي ده كارتي ريواسولي بان Kairo wano makolini ranasi yenda ila ndungwa biwandu watulo la wadungwa boka walola TV ro mabani ya walola pia babo walola boko wafanya accident ngo hama pasha bisile niliu babo walola wasikiti hao yenda zile jimbo ile bakarja wasili bahanu rifu pia akawala rikoni ngande kwanda sirikena la pitali rikena likoli rikena msomo rikena unono rikena mahakama rike wanadamu kartina ilo raunde katima jitu Tucho karika wasungu bo mdo toka kuyo nshindo duniani kuko na lapita lingulo mbahi ndungu vayondo nguyo nshindo ngena maji ngena mwenje ngena hizo ngasino ito na mpare mfaransa jana ngene tibo malaba tibo mtoshilo bado serikali za huone mfuaza lienda warondo wa wanutujwa na warondo na safari ni dawo wanu ya chokwa tukutire mafoto basi aina katoba Facebook mafoto nkomori mwanzo yaone lapita litayinu inu hisa ngabo dikolita inu ngabo indinita inu ngabo indinita inu yafanyo iyo lizo wakomori mwanzo waone bomala bamatisha kwa kwanza wadona ushenzi na una haramu na ulaba ntibi ndi
nduchu eba no mumona nduchu boya ka heda jana mara zina alikenga mjo yona akaheda maikale jana mara zina alika mjo yona banu ndo kazakifu mona nduchu jana boya ka tijibala kula ila polisi na hivi Allah tukaheda maikale mara zina alika mjo yona banu washide ede guzugulu yo majeshi ngotofikiri ile amvi wakati kwanza iwe kanga upepo na mara zina alika mjo yona banu mwana sen belu yoti shankata ha amtoka kama mtu hapa champion tu ida kuina mna kawaida enda kaona jeshi mara zinagalika mtu yona bana tambo mboni ba wewe yakabana winguru moti haina katiri jo ulidi walichofungiwa kamtuko wone mshenzi we ikende hapulwa yache indembo iko pulwa hawola majo wandu abungo pulwa abo mauliyo toka journalist hu nabo ko muri ma journalist wasoma na izo sonsipi shengwa inude ko utate dorongo emwananya yasoma Abdul Wahab wal wazira ngwa fungwa wapulile le purunkulinu linde lirongo hodin linde le purunkulirongo hodin ida ili yao magarita yao na mwani kabati essence na mwishi Amade heli monao wajibu rimwenese ni za shelewa letasila lelo mfumtsano tarehe 25 ya homwezi wajua ukana monao daula wahafiliha na mafiti ya feti kao wanansi wafao wanansi wakozao sainu kodhoma na wadaula ufikiri yo suala hamanda linu ya ukaeba nungari yoshio je ukanainu mwengoni mwe muhayati wa mwanadamu shamu aminu kaneza wahafilisha de feti kao urtodwa ndora feti ndini shahamade heli monao gasi haruma imani mwelese ni helu bawondo na kanzani mwelese ni chaliko taibu landi sazindeza shele waruma letasila lelo waruma omjiwaisi wa moroni yenga monao amade heli kejashinda tsa stock okay wumru hindi wedo journalist mrongozo wumwisi semfolo no do urongo mroi horoa ashikuria bahi imara zina galini mwelese kamjona bane emahala dobien da rengwa watu uringa mafoto basi watu doni soko mudu shaimani saiba numwana mabunjilio ya kila bena mna inu wala waya watu dutire mafoto shaho jambi agwe yaisa wanyuba tsainu wayaisa fanya lugota zinu wayaisa fanya lugota zinu kabati mndu usubuti haba uswandwanu hamba rugo za lazimu na mwimera zi watukufu habari za Komoro basi beluja na enamna ya kawaida Allah tallahi kamto atasika msikini ibanu belu kujurenga retreti ibanyika mji hozwa nenti mwana kana kazi muifanya na msiyedi ngosi mbuliensi irengoni wandu aji shaina bahanu namna hiyo haina bahanu belu msaidie hata watoto hizo ambao watoto hizo wanendao banenge enti basi ngafanya hizo wanzao sha Mwenyezi Mungu yao bai tika ujani mkazizeni bana abunga twamba ngo abalo drone je imilize feti watijo kamndura atendeni banga watu kwa ujawa jeni wonsi juu ensinge tuka ukajau na mtulidie tungo za kijinga za kilaba gono e bwana wengi ministre des affaires étrangères utotire mafoto chaque carton attend par au lieu on négocier diaspora au wasaidia des biezi pour au lieu on négocier ou so heji au lieu on négocier non mafoto basi wadonikana makiritasi daila wala yamba ukana ifanya mikataba minji emikataba iyo ngana rwedi tsoi hachazinga rabungu tsotapala katushinda ta umndungele kulapo na mwone to byamalizo utori ndinda na mwone mnamuhono ulotsi utukomtuwa makarabati ate mtungu kutumona mafoto basi bwana mafoto basi wallahi tallah no ezin to bianda sibisi ezin mduza bache bwa Komoro ebande namna ino atandi kabati haya kabati ubinadamu kabati akili kabati rugo ya ukana mndu yafanye rugo za kibinadamu kabati hata shauchui uruvu na ulaba urufu amona ndo nation zini unupia riwede unu Genève alafu ngoja tuparise chui uparise kulo shari lijanga ngela nzoli ndo jifanisa na ukana chao yo Genève wo ina tia rugo wao yo pia katika ndaro shita
Yo suis ici Genève. Malani hopi ya rende. Nafuka kwa chakunda mtu koko. Ingabe hamu mali kata shindo jirejeza changwa ziyari tawali ya rinyi. Mbisanyu wanjwa hanyunyi wana mji washonja rumwe bwana ino. Machindu yao corona ichaka machunda indutika undutizungwa ununo tsamalala uno wabesha atata Ethiopia. Mina hamuneti hangu. Ekanyitwa Komori na Mweresani. Basi wa Komori kalichoda ile empati hatu. Amretse si hatu Mweresani. Bakalichoda ile empati hatu kalichoiwa nili. Basi mana ruwani ndio ndabara kwa swa Komori bainge kasimanga. Urushia washenzi na mafabala ndamba. Sasa na mwangaleza hanyuiko. Nyimti. Dana rirangaleza hatu. Mjonda banunda libomala bamati ketilo walhun. Mjonda mwanje muni watuka jama mahuna mitsatse ketilo walhun. Ngabya jo parjole la Komori ketilo walhun. Ngabya jo fabo ya tiwe ya amalene ketilo walhun. Mana mtuna da bwindi bomala bamati. Mana mtuna stehindi. Mana mtuna shukuria hindi. Ketile bachuya lula yabanu kanu ya no ya sa yabayo. Wajoele wa mtubiseni ya wani mdo ajoya dabu ya jo plasa. Chale zwa parwa paroniso. Okay, milisa la mimu na kanza jeni leba no skwalelo. Ayo mnahara mujo kanza ya tese shere diaspora yun. Abiya jambe kana fahari utudo la pisa. Nede ya one o warau hitwa no hibao. Ya warongo zeransi. O warau hitwa no wangamize nti hatu. Nge ya jemi bide wa misu. Ya tuko jambe kuja ntogo zemini. Fakhash. Amudi mwana wa ranti mwarongozi. Gamri ya tiambe kuja nza ya mrongozi. Tuna fiki. Basi bura niza mundana. Amdo tuna fiki basi bura niza mundana. Tabana zaliwa ile alingana nani? Amla yunabba nafsi Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratan wizra ukhra. Wa alla laysa lil insani illa ma sa'a. Tukamdana na ruketili za lingana naye. Kamchahun lingana na rais ya lingana naye katile mwenda shunga wewe. Waida lingana nani? Swedi saba. Na mweneze ntie namna ziliyo ze hazifanywa wao, arumeze ntie za wandu na izo zontipe. Ezi aeroporo nezo ngo. Na aeroporo wa place mbili wandu angami yakabatamvi yo zali services za kina haramu za kishenzi watu watanogo za binadamu zifanyishia hausha uchuina usaramba vina ulaba urufu. Majindu ya aeroporo taya yende ala ya jatemba sibe ilaba si yende sayo. Tumachana manani mrubirwa ni mna moto wa mafitse na mna ilengeni wanadamu matuka mwamba karna uruho aeroporo hunu pakarini kwa mapesa hatu esabili ngaranzori ju emanu yanuma deputy nda yavia enda yakamunegosia kwa aeroporo ngehuzo angeriro shengenyi wanadamu nyonu mwa aeroporo mjoreje wa aeroporo mjobaba wa rakwa jarini kawamba kwa jorini na mwedema bakiwa watemfu mtano mje na mwedema bakato usha omje no tuwa mabiani ukakabasi mapesa mjoni kwa mna uniko hindu na mwedema na mdaje hazini ngenyi wanadamu mjoreje hazini ndo chamondisi wanifati huya domhada yani mama la bamati wanyumda simdaba wamba kwa jori liba kwa jari liba sisi ngar jori je hazini emana msori je hazini hiti bo nyima chuiban namchomeri sanyo muhazini basi jindo bya tukomto wani yaringa aeroport ya husia mto wani muhazini baye si jofotere hiyo ndio kama roba utolo hazini ngar jodo hore mapesa pre amjoro heke usaunike mapesa ngamsinya ndike mapesa ne dezana unika mapesa hangu ne dezana urudi unikazize double parce que zinukarja hadisi sije chobata si jombo kana daba utolo hazini ngamjodo mwere yani mapesa banyum vero mwere zanyo malaba mat amuzaji banyi malaba mwere zan tawo mwere zan tiburani zimu ndawo yodi zona katari mwambiani akonge yabo marjo wana ro kamwa bense yeze mgungu jo rinikeza khair nuanzi zwenti ya khair ngugo jorere ya nuanzi zo shari ngugo jombeje zasho na mwede malinde bahanyuna wajomba hanywa ndo ndo jama kunzi wajomba hizo rumwe magari wadozungusiwa ukangwa ndo mafeti ya CJ itona maji itona mwenje itona msomo itona mnono bazio de alingana nani na mavekea masafari ne de aba to magari ni je maganzi ngade ya tinzo ngasi ndo de watsinzo ndo kazi ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran